Mayong hapon kanatong tanan no. Dalagon ang Dios matag karon ug unya ug sa tanan panahon sa atong kinabuhi. Mga igsoon karon na kita nakabalik tungod sa kining panahon nga diin medyo kakulian nga dili malikayan no. Nining kapunon mga igsoon atong himayaw ng Dios nga diin nakabalik kita. Nakasangyaw kita dinhi bisan pa man sa mga kining hulga sa atong kinabuhi apan kining tanan aton na lamang gi salig sa atong gamahanan nga Dios. Kay nagaingon siya nga katong mag kuan sa iyang kinabuhi, mag-amping sa iyang kinabuhi kawat ani nini apan ang katong kawat-an sa iyang kinabuhi tungod kanako kabatan ni kinabuhi. Now, mga igsoon, lain usab karon ang atong panagisgutan no. So dili pa magampo kita nilay ko ikaw Dios Amahan. Salamat sa imong kaayo Amahan nga diin kami gitagaan nimo og kaalam aron andam sa pagtubag sa mga tawo nga magpakisayod sa imong himaya ug gahom. Amahan, ang among paglahutay mao ang among pagkawadaogon. Ang among pagsangyaw sa imong pulong mao ang bahandi nga among gitipigan sa among kasing-kasing. Mao kani nga bahandi nga dili gayon makawat kanamo dili makutkot. Kanagaingon ikaw nga magtigom kami og bahandi dili dinhi sa yuta kay kutkuton lamang sa anay o sa taya ug buntabon kani sa kawatan. Hinuon magtigom kami og bahandi nga diin dito sa langit nga diin dili makutkot sa taya ug sa anay ug malungkap sa kawatan. Ug ang maong bahandi ang imong pulong kay ang imong pulong maoy maghatod ngadto sa mga butang nga diin imong gisaad kanamo. Dalagon ikaw Amahan sa kanunay. In the name of Jesus we pray. Amen. Ang igsoon kining lain nga nausab nga atong tun-an dinhi ang pulong sa Dios no. Kaysa ako nagikaingon mga igsoon, ang Biblia dili lamang siya litra by litra o words by words or kining ang prinsipyo kung unsay mong mabasa lugar mao na kung dili naa na tanan ang prinsipyo mga igsoon nga gihan-ay dinhi sa Dios. Wala na ilain nga fundamental structures of principles, justice, and discipline kundi ang Biblia kayo. Wala na ilain sumbanan o istruktura sa disiplina, sa hustisya. Wala na ilain mga igsoon, prinsipyo na ana din makita. Mugani nag-ingon siya sa Hebrews chapter 12 verse 3, ingon siya nga man shall not establish by the wickedness, but the root of our righteous shall not be moved. No, mga igsoon, kay ang prinsipyo sa Ginoo dili matarog, no? Dili matarog. Pero ang prinsipyo sa tao huyang, no? Huyang. Ang tao dili mo tunay pinaagi sa pagkadautan, apan ang migamot diya sa pagkamatarong dili gayon matarog. So bot sabton mga igsoon nga kung ang imo lang pagkausab tawhanon, so huyang, no? Apan kung nausab ka diha sa pulong sa Dios, dili ka gid matarog. Mo nang ingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dili kay mosipit mga igsoon, no? No? Ingon siya, so is my word goes out from my mouth will not return to me empty, but will accomplish for what I desire and to achieve the purpose for which I sent it. Mulampos gayod. Bisag kung saon nimo kon, mulampos gayod. Muna yang pulong mangitag pamaagi nga mulampos pag ingon niya nga may tabok kani, na may tabok kay kana. Kung ingon ang santaon mga igsoon nakaaway ka ni Kristo, no? Ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang tumanon Hinuon ini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Now mga igsoon, natin mabasa din nang ingon siya nga sa 10:34 sa Mateo, ingon siya nga and you will be hated for all. Ingon siya by me sick. But those who endures to the end will be saved. No? Now, dili assurance mga igsoon nga ako nagsangyaw ko sa pulong sa Ginoo, kunya kung dili ko mulahot ang dili pagsangyaw, now, lugar, malangit ko. Ang ingon sa Ginoo, ang mulahutay. No? Na unsa may makahatag sa imo aron mulahutay ka. Now, na mga igsoon karon nga atong isgutan nga diin, nag-ingon siya nga dumtan ka mo. Now, ang kini nga giingon mga igsoon nga dumtan ka mo, ang atong ipa-identify ani o atong ipa-interpret ani o nganong dumtan ta kinsa nga mga tawo nga magdumot ka nato kay akong
huna-hunaan mga igsoon ba nga imbes kay makadungog kita sa pulong sa Dios, ang katong makadungog sa pulong sa Dios malipay. Yang ano ang tao dumot mo sa ato kung magsangyaw ta. Nang dili gid mo sipit ang pulong ni Kristo mga igsoon, no? Dumtan kamo, kasilagan kamo sa kalibutan, tungod ka nako. Lingon siya, no? Ang Biblia ito ipa-interpret mga igsoon, no? Sa Marcos 6 City 13. Siya ang gingon din eh. Marcos 6 no? City. Taingon sa 13, no? Oh. Marcos, no? Kunya may ito si Jesus sa tanang kasikbet sa baal din eh, mga igsoon. Pasado ako mga igsoon, no? Higi mo din eh. Size 34 dito din eh, mga igsoon. Pasado ako mga igsoon, ha? Wala din eh. Oh. Lucas 12, 51, 53, 53, 12. 51. Lucas 12. Now, kinsa kani nga mga tao mga igsoon, no? Mudumot sa to. Dapat ang tao malipay. Kaya kadungog pa sila sa pulong sa Dios. Now, tungod kay istorya man kini ni Ginoong Hesus. Now, wala kay musipet mga igsoon, no? Siya gingon, no? Nagunaw-na ba kamo nga may ni ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anon ko kamo. Dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop, mabahin 3 batok sa 2 ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae ug ang mga anak na babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay ug ang binalay makigbatok sa ilang ugangang babae. Na iya pagiging mga igsoon nga pinakangil-an nga kaaway sa tao ang iyang sakop diya sa panimalay. Na mga igsoon dili kini sa musipet. Na akong gitan-aw. Ngano nag-ingon man siya dinhi sa 34 nga kining ayaw ka mo paghunaw-na nga may hindi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw nga akong gidala, kung dili espada. Na mga igsoon, kung dili nimo sa i-interpret dinhi sa Biblia gyapon, dili nimo masabtan. Una, ang saan nimo pagkasabot kung kining espada literal ba ni siya o spiritual? Na ang pulong na gyapon sa Dios nga na dinhi mga igsoon sa Biblia nga nasulat kay interpreted naman siya, mo ra gyapon atong ipa-interpret, no? Sa chapter 4 verse 12 in the book of Hebrews, lingon siya, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even into the dividing soul and spirit, joints and marrows, it judges thought and the attitudes of the heart. No? Kaya ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duway sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tingwa ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Pulong din mga igsoon. Kiningging mo din ng espada, pulong din sa Dios. Pulong sa Dios nga mao ang Dios Amahan ngayang gipadala din sa kalibutan nga mao si Kristo. Kay si Kristo pulong man mga igsoon, no? Before pa ta mo ambak ani nga lain nga verses ato siyang himuon dinhi nga reference kaning 1 Juan, no? Ningon sa in the beginning the word was God and the word was with God and the word was God. So wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. When you jump to 14 in the same book of John, ningon siya the word became flesh and the flesh dwelt among us, no? Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya o kamaturan. Nakita na mo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Now mga igsoon. Now sakto na dinhi ang Biblia mga igsoon nga ang pulong ni sa Dios espada, no, nga duway suwab. Now unsa pa dinhi nga mga reference mga igsoon, no, sa 55:21 sa Salmo, no? Sa Salmo 55:21. Now pulong di ay si Kristo pulong. Oh. In short lugar mga igsoon nga lugar kining si Kristo pulong siya mo ang
espada sa Dios. No? Now mo din ang mga igsuon nga kung makita nimo daghan kay nga suko kang Kristo, no? Daghan kay nga suko. Sa iyang paglakaw din sa kalibutan, sa diyang nanudlo na siya, daghan nga suko sa iyang mga Parisiyo, mga Sudisiyo, kay ang pulong din ni Kristo mga igsuon, pag-correct sa sayop. Trangka, o lipod-lipod. Muna mga igsuon nga dagan ni mga sakitan. Kung sa diyang dagan mga sakitan, dagan ang mga suko. O dagan ang nagdumot sa iya. Kay kitang mga tao lagi mga igsuon, pag istoryahan o bakak, dali ra mo tuo. Apan kung istoryahan og sakto, ang sakto magud aron pag-correct sa sayop ba, masuko ta. No? Masuko ta mga igsoon. Mo kini batasan sa tao. Pag i-correct ganin nimo masuko, no? Dili niya madawat ang kwan ba? Na mo na pagi kana atong nature, no? Ingon siya? Huh? Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-una. Kaya naman ko yung mga panahon mga igsuon nga sa diyang magwali kita, analanggi masakitan ba? Kanya, surang-surangon ta, di siya maminaw kung siya itong gi-istorya, pulong ba ni sa Diyos, dagan yung mga pangutana nga, lugar, iyang ihaom sa iyang prinsipyo na sayo. Kaya nag-inguman ang Biblia mga igsuon nini nga sa Tito 1:13. Nag-inguman nini nga og tinuod ang iyang gisulti, busa badlong nga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. So diyan na din magsugod ang katarungan sa Dios mga igsuon, no? Yan nag-inguman ang Dios sa 8:31 sa Roma. Nag-inguman siya din nga, for what shall then we say to these things? If God be for us, who can be against us? Karon, unsa may atong ikasulti may tungod dinhi? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Na mga sukol mga igsoon. Nakoy basaw dinhi mga igsoon na reference ato akong gisulti gyapon dito sa Proverbs kung inyo masundan o sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ang iyang mga pulong lamit pa kay sa mantikilya. Apan di ay pagpakig-away, ana sa iyang kasing-kasing. Ang iyang mga pulong mas danlog pa kaysa lana, apan di ay makasama sama sa nga espada. Now, nga naman mga igsoon, kung naa tay mga igsoon sa pamilya, atong inahan, atong parinti, atong istoryahan, masuko. Hay ina kog istorya na Edward. Kay mo na niya mo na kining natun-an sa pagkatigulang. Now, atiyaw mo na, sa nyawan nimo ug pulong ang imong mga kaila, mga igsoon, pero ang Ginoo nagagi po siya pagsalig. Nagagi po siya pasalig. Na kung magpadayon ka, ikaw naluwas ka, luwason nimo iyang pamilya, pero naagi mga pamilya nimo mga igsoon nga mual kontra gid sa imo ba? Tungod lang sa pagtulungan ni Kristo. Now, dili na to ni masupak kay ningon si Kristo nga dumtan kamo. Now, atong padayon ng mga igsoon, no? Kaya ang pulong lagi sa Ginoo sa kuno gikaingon pagkorek, pagdisiplina o paghatag og hustisya. Sa ato mabasa din mga igsoon dinhi sa kining 3:16 sa 2 Timothy. Ningon siya, all scriptures is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for corrections in righteousness. No? Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdab gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo, sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Kaya ako mga igsoon, bisag asa ko magwali. No? Bisag asa, makahunong ko sa parking area, pag naitaw, pag hindi mo doon sa ako, akong walihan. Kaya drive akong taxi mga igsoon, bisag asa nga lihan, sa Limkit kay ba, sa SM, pag naay driver, naay tao nga magduol-duol sa ako, mangutana, bisag unsa nga mga pangutana, o niya, lugar, moabot na dayon sa punto nga kining
among mahisgutan na dayon ang unsa na dagan sa panahon nganong nainganita. So ako sa sugilan, diyan ani ko magsugod og wali. Pero naa day mga tao gyapon mga igsuon nga mga suko. Oh, ako wala na ko ma-surprise, no? Wala na ko ma-surprise kay nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga kining dumtan kamo tungod ka nako. No, gani ang uban pagbilangguon, no? Taralon. Tungod ka nako. Mo na gingon. Munang ang mga magwawali mga igsuon kining dili sayo, no? Ingon si Kristo, magpasaan kamo sa inyong cross. O nga naman, naa ang mga pagbugal-bugal, mga pagpaanto sa kalibutan, no? Dini sa 9:17 sa Proverbs mga igsuon, muna itong mabasa, no? Sa 9:17, no? Kung badlungon mo ang taong mapargabuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlungon mo ang taong dauton ka lamang niya. Ayaw badlunga ang taong garbuso kay kasalanan ka lang niya. Apan kung imong badlungon ang maalamon, tahuron ka niya. Ang itudlo mo sa maalamon, makadugang sa iyang kaalam. Ang isulti mo sa matarong, makadugang sa iyang kaibalo. Kay naman ko'y mga panahon mga igsoon nga magwalita, naay mo doon sa ato, ingon nga, Brad, kinsay mong giwali? Ingon ko si Kristo. Sa kinsay man si Kristo, kung anak sa Dios. Siya sa ato pa, nasa Dios, dili sa Dios. Kung Dios siya og ang Amahan usara. So, diyan na din magsugod ang kining pagbinayloay namo sa among prinsipyo mga igsoon. Now, dili man pwede o moingon lang kung respetaran talang ka sa imong reliyon. Sa imong prinsipyo o baruganan sa Biblia. Kaya kung moingon ka karon nga si Kristo tao lang, alang ka na ko si Kristo Dios, na magsumpaki kita diya. No? Now, unsa mag-ingon dinhi sa Biblia mga igsoon? Dinhi sa Isaiah. No. 41. No? Ningon ha? Ang Diyos miingon, paghilom kamo, o pamati ka nako mga kapuluan. Pangandam kamo, paduol kamo, og sulti duol kamo kanako aron maghusay kita. Ato ning usayon, ato ning istoryahon, o tinuod ba ginang imong prinsipyo na si Kristo tao. Ako prinsipyo kay si Kristo Dios man. Kanya ang ikadaw na din pangutan ng mga igsoon, ingon na din nga, naa kay mabasa, mao na din na dayon. Susugod na din ang atong kining pahayag sa mga katarungan na naalagay po din sa Biblia. Kay ang Biblia mga igsoon na ay divine principle protocol. Sabot pasabot mga igsoon, no? Dili sa atong mabasa mga igsoon, no? Ang Ginoo di ay kining iyang gibutahan ang salabutan sa tao. Nga naman, naay mga tao, mga igsuon, nga bisan og tataw na kayo sa Biblia, daga na mga sitas nga musupport nga si Kristo Dios, dili sila kasabot. Now, unsa kay mga hinungdan niini? No? Before ta mo balik mga igsuon, no, sa akong verse nga akong gisundan atong padayon nun, ako sang basahon nganong ang tao dili makasabot. No? Dili sa 13:13. No? Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Sa Zechariah mag-igsuon sa city 11:13, muna itong mabasa. No? Zechariah 11 city. Ako na nilakbitan mga igsuon, no? Kung dibatihan pa maging na ito ang Biblia. No?
Nganong di pa maging mo kasabot? Nganong inyo maging lutuson si Kristo nga dili Dios? Nganong magbuot maging mo sa Amahan nga si Kristo himuon ng Dios? No? Mga simple ka nga mga logic, mga igsoon ba? Si Mrs. gihimo niya nga mura og Dios. Iyang anak, iya bang anak? Huwag magbuhat ka kung siya ay ng buhaton. No? Simple kayo mga logic, mga igsoon ba, no? Ang imong baboy ng anak, kung siya anak, baktin. Kung imong iro mga anak, itoy. Siya anak mo sa Diyos, Diyos gyapon siya. Nyamay ko na din nga, namoy mabasa. Now, na mabasa. Pero dili gyapon mo, amin di gyapon mo kasabot. Ngano ka? Unsa kay hinungdan? Nganong dili ka mo kasabot? Nga bisag mabasa na diya, nga si Kristo Dios, ipamatud-an nga si Kristo Dios, dili pa magyapon mo angkon. No? Nganong ato pa manggid lugar ng debatihan. Mingon ang Ginoo kanako, apan wala gayud sila mamati, nagpagahay sila sa ilang kasing-kasing, o kisapungan nila ang ilang mga dalunggan aron dili sila makadungog. Gipagahay nila ang ilang mga kasing-kasing ingon sa bato, o gisinakway nila ang mga balaod o mga pulong nga akong gihatan pinaagi sa akong espiritu ngadto sa unang mga propeta. Busa na suko ako pagayo tungod kay wala man sila mamati, no? Kanako, no? Sa akong pagtawag kanila, wala usab pamati ang ilang pagampo. Sama sa usa ka alimpulos, ipatibulaag ko sila ngadto sa ubang mga nasod. Busa mingaw na og wala nay tawo nagtikaw-tikaw dinhi ining nasod nga matawag. Nga naman mga igsoon, daghan kay mga Hudiyo mga igsoon nga wala motuo kang Kristo. Nya napagayak na lang tugi mga igsoon ba? Iya kong gitagaan og kining illustration. Nanak ko ni dula nga basketball dito sa Davao. O niya ang Cagayan, nananaw ko dito sa Davao. Now, sa diyang nagdula na, ang mga taga-Cagayan, gipauli. So, nag-istorya dito nga, nakita mi dito basketball na silang kuhan, muna yung gadula dito. Kinanglan ko nga katong taga-Cagayan nagagto og Davao, dili ko na muto kay sila kuno ang dapat tuuan kay taga Davao sila og dito gidulan basketball. Mura ba ilang ipagawas ba nga kami taga Middle East mi, taga Israel mi, Hudiyo mi, no? Nami nagpuyo dinhi. Kami nasayod sa kinabuhi ni Kristo. Kung naabagay siya o anak pagit siya, kami nasayod sa ipagtulunan. Now, kung imong padayon ang pagtulunan din mga igsuon, no? Kung akong balihon, ngano ka di ay? Ngano wala di kay tuod mo mutuo kang Kristo no, taga dito man si Kristo nya kamo taga dito. Wala mo mutuo sa ila. Wala mo mutuo kang Kristo. Now, dili mga igsuon sa 12:39 sa Juan. Muni atong mabasa 12:39 sa Juan. Kay makapasok bitaw tinuod sa pagingon. Taga dito mo, taga dito ko. Kinahanglan nga mutuo mo kay taga dito ko, kitsa ka na sa Kristo. Now, atong mabasa din mga igsuon no. Muna yang logic. Gisundan ako sa iyang logic mga igsuon no. Nganong ingana ngano ko nung magtuo-tuo kino kita nga wala man ta magpuyo dito sa kuan. Wala sila makatuo ni ini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutahan sila sa Dios. O gitakpan ang ilang salabutan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga salabutan dili makasabot ug dili sila moari kanako aron akong ayon nag-ingon ang Dios. Mao din mga igsoon, no? Ya kung atong gamiton ning reference mga igsoon sa ikaduhang Korinto 3:14. Ikaduhang Korinto 3:14. Itong basahin mga igsoon ha. Kaya mo muna ang ilang logic ka gigamit. 3:14. No? Mo kay itong mabasa. Dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap. Samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kung ang tao may usa kang Kristo. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moses gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa diyang ang tao muduol sa Ginoo kining maong taptap
matangtang. Ang Ginoo mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Mao din mga igsoon. Munang di ta makasabot kay dili ta andam nga moduol kang Kristo. Mao din ang inyong mga katarungan nga kung mubasa mo sa Biblia mabuang mo. Oh. Munang inyong mga patutsada nga sige, basa anang kining Biblia kay makabuang na ba ning Biblia? Kay ang Biblia di mga igsuon, kung imong basahon, dili siya pareha sa ubang mga basahon. Kinahanglan nga maghinulsol sa ka, aron tagaan ka og gahom sa Dios nga mao ang espiritu nga maghatag sa imong kaalam o magpahindom, magtudlo sa pag-ampo kanimo. Mao di kani ang mga pamagi, dili na basta-basta ta mo basa. No? Kay ngano? Dili ta andam nga muduol sa Ginoo, dili ta andam maghinulsol. Anyit sige kag tuingon nga tuo ka sa Ginoo. No? Dagan ang gatuo sa Ginoo parang dili ka salig ng mga igsoon. Ang pagtuo ug ang pagsalig lahi. Kay ang pagtuo mga igsoon adunay driving force of energy nga mosalig ka. O ang imong pagsalig mao kani ang driving force of energy nga mubuhat ka. Nakatalawa ka ni mga igsoon tagaan ta mo illustration ha. Nananaw ka og acrobatic show. Gilatay ka sa alambre. Gilatay, nakita ni mo tao nga gilatay sa alambre. Nagbisikleta. 100 meters nakatabok siya. Pagbalik na, naana siya angkas. Perting pakpak nimo. No? Believe kay ka. Kay grabe ning tawana. May kay mo balance. No? Nakatabok siya pagbalik. Angkas pa ganyang tao. Na pag naog sa tao nga milatay sa alambre mga igsoon nga nagbisikleta, imo sang gidol. Imo sang gingon matay brad, believe kay kun nimo brad. Nagkalatay ka sa alambre, balik pagig ka na angkas. Ningon din tong naglatay sa alambre nga nagbisikleta mga igsoon na gituo na gikasako. Ay tuo kay ko sa imo brad. Karon sige. Mulatay ko balik sa alambre magbisikleta ko, ikaw mo angkas ka. Now, diyan na din masugod imong pagtuo, no? Diyan na din masugod imong pagtuo kung musugot pa kasi ang giingon. O mubuhat magig ka. Sana mao na mga igsoon. Dagan ang gatuo sa Ginoo aparan dili andam kung unsay ipabuhat sa Ginoo. Unsa may ipabuhat sa Ginoo? Ningon sa, if you love me, keep my commandments. And I will pray to the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you until forever. Kaya gingon, no? Kung nahigugma ka kanako, buhat akong isugo. Sama kaya po na ba? Di ba? Kung nahigugma ka kanako, kung mutuo ka kanako, now, buhat ako mga sugo. Kung magpabilin ka mo, 14 mga iso, no? Naingon siya ninyo, no? Kung nahigugma ka mo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako samahan, o hatagan ka mo ni aglaing magtatabang, aron makig-uban ka ninyo hangtod sa kangturan. Now mo din ang mga igsoon, kung tumanon nimo yang sugo, tagaan di kag magtatabang. Unsa man nga magtatabang? No? Ang magtatabang mga igsoon, nalagay po din ito mabasa mga igsoon sa John chapter 14 verse 26. Ningon siya, but the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send my name, He shall give you all things, bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala samahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Now atong ipa-confirm ni sa reference nga Mateo mga igsoon sa Mateo chapter 10 verse 20 or 22. Wala ako masaya mga igsoon, no? Hingon siya ninyo. 20. Kaya ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundi dili iya sa Espiritu sa inyong Amahan nga nagsulti pinaagi kaninyo. Now mga igsoon, mao din dili kita kasabot sa Biblia kay tagaan pa dayta og gasa sa Dios nga mao ay ang Espiritu. Ug kaning maong Espiritu, mao kani ang magtudlo kanimo. Na kuha ninyo mga igsoon, no? Munang di ka magsabot sa Biblia magbasa ta. Nga naman, dawaton sa din nato si Kristo nga pulong sa Dios. Ug sa diyang madawat na nato si Kristo,
tagaan din ta niya og espiritu nga mao ang gasa sa amahan, nga maoy mutudlo kanato, magpainumdum, mutabang pagampo. Now, dinhi sa ikaduhang Tesalonica mga igsoon 2:9, mao kanya tumabasa, no? Ikaduhang Tesalonica, no? 2:9. Ang taong yuwanon muani nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat nga katingalahan. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon, no? Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugma ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakat ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran. Apan nagpatuyang Hinuon sa pagpakasala. Now, unsa man ning wala sila mudawat sa kamatuoran? Wala sila mudawat sa kamatuoran mga igsoon nga si Ginoong Hesus ug ang Amahan usara. Now, kung akong basahon ini mga igsoon sa chapter 10 verse 30 in the book of John, mao kaya itong mabasa, no? Ha? Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili na gayon sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong Amahan nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. 30. Ako ug ang Amahan usara. Oh. Ato naman ning nabasa kay namang gay uban may magsuon nga litra por litra. Si Ginoong Hesus ug Amahan usara. Unya kaya ito namang mabasa. Lain na po rin ang ilang mga pangutana. Aron lang gid mga igsuon nga magpadayon ang ilang pagtulunan nga si Kristo dili nila ihaom nga Dios ug anak sa Dios. Na ikaduha mga pangutana. Mingon na sila nga lugar igsuon kay nag-ingon maka nga si Kristo nga anak ug ang Amahan usara, sa ato pa si Kristo Dios, akong tubag Dios. Ang sunod sa dayang pangutana, asa na sa Biblia nga mabasa nga sitas nga si Kristo Dios? No, diyan imo makita mga igsoon nga kining mga tawana gilibog sa Dios, no? Ang Dios gibutahan sila. Oh. Now, kay mangutana ka man nga si Kristo Dios ba kay ang akong tubag lagi si Kristo mukhang Amahan usara. Na muna ko dabi si Kristo Dios. Oh, usara. Na magatag og laing nga reference ni mga igsoon, no? Sa John 17:5-11, no? 17:5-11. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila ug gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong ug karon hibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako imo ug silang tanan nga imo ako, ug ang akong himaya gipadayag diha kanila. Ug karon mo anna ako kanimo, dili ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi sa balaang Amahan. Bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Oh. Now, maingon na din mga igsoon nga ay dili basa lagi nga si Kristo Dios. Now, aron lang sa inyong kalipay mga igsoon, akong basahon si Kristo Dios. Dapat unang-una atong dawaton nga si Kristo Dios. Ngano kay bisag unsaon nagbasa ani kung dili niyo dawaton si Kristo nga Dios, now dili mo makasabot nga si Kristo Dios. Kay padad-an mo kalibog sa Ginoo.
Munang matingala ko, magkamo nagdala sa ngalan ni Kristo, apan dili mo mutuo nga si Kristo Dios. Nasimple ka na naman logic mga igsoon, no? Libog kay basahon ba? Libog kay sabton. Gisangyo ninyo si Kristo, apan dili mo mutuo si Kristo nga Dios. No, no? Sakto ka ng logic sa Ginoo. O, kung dili nimo dawaton si Kristo, mapadadaan kag kalibog sa Dios. Nananay ako masabi ni mga igsoon, ha? Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug uban ang kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitunga si Jesus ug bitindog sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya mingon siya kang Tomas, "Tanawa nga akong kamot ug hikapa usab ang samad sa akong kilid." Tuog ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Oh, conjunction mga igsoon, no? Kuyog ang pag-construct sa words, kuyog. Kuyog ang Diyos ko, o Ginoo ko, o Diyos ko. No? No? Master, no? Lord. Muna ba o mga igsoon ba? Kining si Duterte, presidente, dili na presidente, ato ni pagyud. Oh. Now, ang katanungan mga igsoon, may na po sila, ay, nakurat na si Tomas. Mo. Brag na siya kung si Tomas ba, Diyos ko, Ginoo ko. Now, ato tanaw din mga igsoon kung nakurat pagit si Tomas. No, sa 24. Si Tomas ang nagkaluwa, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-ana ni Jesus. Busa gisuginan sila sa ubang mga tinunan. Nakita na mo ang Ginoo, si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko ang ikabutan ko ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid diya dili ako mutuo. Now, kining gayon ng mga igsoon, si Tomas ang mahitabo ni mga igsoon, dili na siya ma-surprise, no? Ang utok ni Tomas nini, he was being of conscious mind, no? Dili na sa subconscious, no? Conscious na siya na si Kristo nakita nila. Muna bitaw mga igsoon nga lugar birthday sa imong asawa, may kalab na ako regalo sa imo lab. May imong asawa nga, mabalab, ay thank you lab. Kini bitaw imong regalo lab, mo imong pinaka-paborito lab. Ang imong regalo lab nga kung giputos bitaw lab, kabalo ka, Rilo nga G-Shock. No, ang imong asawa dili na ma-surprise. Ang nasa imong asawa nga excited na siya na makita ang imong gipalit nga para sa iya, pero nasayod na ka ug unsa imong ihatag sa iya. So ano mga igsoon ba? Si Tomas dili na surprising or thrilling ang mahitabo sa iya, kundi excitement na kay sa mga igsoon. No? Exciting na siya nga iya makita ba si Jesus. Now, di ka punta makaingon nga nakurat siya o na siya. Now, kaya mangita magin mo og word by word nga si Kristo kining unsa kini Dios, kaya ang inyo na pong iingon nga nang muingon man siya nga gilansyang siya nga katong ingon siya nga Eloi lama sabachthani, di ba? Kung sa pa mga igsoon, my God, why are you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Now, tinuod ang mga igsoon, aton siya basahon sa 27:46 sa Mateo Mangino, mag-igsoon, no? Okay, disun mga kayo mag-istorya ta sa akong pagwali. Dagan kay inyong mga pangutana unya. Dagan kay inyong kining pag samok-samok kay ihaom lang ninyo yung prinsipyo. Now, muli na ito mabasa, ha? O sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, no? Ili lama sabachthani. Kay kani magug iloy mga igsoon og ili na translation ani sa Biblia nga iloy kay mura man og kining mura og pareha sa paminahon ba, no? Ili lama sabachthani nga sa ato pa, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako? Question mark, no? Nga naman mga igsoon,
kung imong basahon din mga igsoon sa Pilipos 2:6, ha? Mao ning importante kay daghan kay ang nangapasol ani nga mga pastor. Oh? Nga wala maka tubag tungod lang sa mga prinsipyo nga ilang ihaw nga kung si Kristo Dios nganong paglansang sa krus, nganong gihangay man siya dito sa amahan ko. Nganong gibiyaan mo ako? Ang tubag mga igsoon na po sa Biblia. No? Ang iyang pagsampit, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Expression sa iyang pagkatawhanon. Nga naman mga igsoon, atong basahon. Now, bisan siya Dios. Okay siya may ang ganyan na ni. Okay siya may ganyan na ni nga words. Unsa man nga grammar? Bisan siya Dios. Ang amahan ba? Ang amahan ba ni nagpalansa nga si Kristo man? Di si Kristo ay ang ganyan. Bisan siya Dios. Wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katumod ug mahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya ug namasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Sakto. Hallelujah. Sakto mga igsoon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross, nagpabilin siya nga pagkatao. Kaya nga naman mga igsoon, kay kung mutupong siya sama sa Dios, kung moingon siya, kung ato usbon lugar ha, moingon siya nga, amahan ko, luwasa ako, padali ako mga anghel. Wala pa mong masahid mga igsoon, na kung si Jesus iyan ang buhaton, padadaan din siya og lilibuan ng anghel. Na kung ipadala ang anghel mga igsoon, diha din, aron pagtabang sa iya, aron pagnaog diya sa krus, unsaon pagtuman sa amahan nga ituboy siya? Unsa may kabubuton sa amahan? Basa sa TVB. Tungod ini, ituboy siya sa Dios ngadto sa kaytasan ang dapit sa kalangitan ug giatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan sa ni Jesus ug ang tanan magsangyaw nga si Jesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Walay anghel mga igsoon nga giludan. Now, kung padadaan si Kristo og anghel aron ipanaog niya sa cross aron luwason niya iyang kaugalingon na dili kani matuman. Now ato pa matudan ni mga igsoon nganong wala niya gamita iyang pagka-Dios sa Mateo 26:54. Oh. Tanaw na to ha. Kung ato pa matudan din kung gigamit pa gini iyang pagka-Dios. Now 23. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong Amahan? Si Kristo Jesus nag-iisod yan ug ipadala gayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel. Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagtuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Oh. Sakto gid mga igsoon, no? Akong balikan mga igsoon ang 27:46 sa Mateo. Now, ito akong gibasa, no? 27:46 sa Mateo. No, lagi ko siya din Og sa pagka-alas 3 hapon, mituaw si Jesus. Ili lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang point of remarks din mga igsoon, nagigamit, question mark. Now, at natay pasahon din mga igsoon, nga susama gyapon lugar sa maong pagsampit niya sa Dios. Apan ang ikaduha, mao ni atong mabasa, no? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? 22:1 ni mga igsoon, no? Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. Ang nakabutang din mga igsoon nga point of remarks, exclamatory. Whereas, dili sa 27:46 sa Mateo, nga imong mabasa din mga igsoon, lahi, no? Question mark, 46, no? O sa pagkalas sa hapon, mituaw si Jesus. Ili lama sa bagtami, nganong, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong, gibiyaan mo ako. Dili sa 22:1 sa Salmo mga igsoon, nag-ingon gyapon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako.
Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. Exclamatory mga igsoon. Strong word. No? Extreme expression, either pain or anger. No? Pero si Ginoong Hesus mga igsoon, nag-ingon siya, nganong gibiyaan mo ako? Nga naman mga igsoon, kay niining panahon na gihukas niya ang iyang pagka-Diyos. No? Muna ang atong buot nga masabtan mga igsoon, no? Iyang gihukas ang pagka-Diyos. Kay wala siya mutupong sa amahan na Diyos. No? Sa 20. Dili. Atong mabasa dili mga igsoon. Balikan nato ang 20. Kay nakurat man kuno si Tomas. Nakurat si Tomas. Dili mga igsoon. Now, natin mabasa din mga igsoon, no? Sa 2:13 sa Tito. No? Si Tito sa itong pastoryaon. 2:13. No? Ito mabasa din mga igsoon, no? Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi. Samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman. Inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios. Og manluluwas, conjunction niya po ni igsoon, no? Dios pa mangluluwas, oh, nga si Hesukristo. Oh, yung sa pamangitaon na ito din nga word by word nga si Kristo, Jesus, Dios. Now, ang akong suggest mga Isus, ako nagkikaingon dawata si Kristo, aron masabtan nimo nga si Kristo Dios. Kay si Kristo kaalam, no? Kaalam sa Dios, no? Wala pa si Kristo mga igsoon. Wala pa si Moises. Wala pa buhata ang kalibutan mga igsoon. Si Kristo diya na. Uban na sa Dios. Si Kristo. No? Wala pa buhata ang kalibutan mga igsoon. No? Wala pa buhata. Sa 8:22 sa Proverbs. Kaya naman kung maingon mga igsoon, mupwista na po baga. Si Jesus, ulay naman kayo na. Natao siya, kining more than 700 years ago. No? Kaya pa siya na tao, naa na silang Moises, naa silang Abraham. Now, butsap ito mga igsoon nga, hangtod karon gisunod pa po nila ang balaod ni Abraham ug ni Moises. No? Now, ang akong tubag, wala pa ang tao matao, wala pa si Abraham ug si Moises, diha na si Kristo. Gani, nag-ingon gani ang pulong sa Dios dinhi sa Proverbs nga wala pa buhata ang kalibutan, diha na siya. So therefore, kung butsap to nimo, wala pa mabuhat ang tao, diha na si Kristo. No? Nga naman, ang tao diha magikan sa yuta, niyang yuta, diha magikan sa kalibutan. Di ba? Ano nga logic ba? Now, unsa dinhi mga igsoon? No, atong mabasa dinhi sa 8. Una ako sa tanang mga gibuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga gihigugma, gibuhat ako niya sa sinudanan pagayod. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga laud. Sa wala pa'y mga tubod sa tubig, diha na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan. Sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan o ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala payuta dito na ako. Sa wala payuta dito na ako. Una ang tao mga igsoon kay diya magikuha sa yuta. Padayon sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikid niya sa gitagbunan sa langit ug sa yuta latas sa kadagatan, sa pagpahimutang niya sa mga panganod sa langit, sa pagbuhagay niya sa mga tuburan, sa kalahuran ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat. No. No? Ningon si Job. Gina niya si Job. No? Nasayod ka ba sa mga balaod sa kawanan nga padapat nako sa kalibutan? No? Gibutagan kog trangka ang kadagatan nga di mo lapas, no? Sa dili paglapas sa ilang utlanan. No? Sakto gyud, no? Dito na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya sama sa usa ka arkitekto. Ako ang iyang kalipay sa matag adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Malipayon ako uban sa kalibutan ug sa katawan. Karon mga anak, pamati ako buhata ang ipabuhat ko kaninyo.
o magmalipayon kamo. Patalimugi ang gitudlo ko kaninyo. Pag maalamon kamo og ayaw kini isa likway. Na unsaon nimo pagka mahimong manggialamon kung isa likway nimo si Kristo? Nga naman, si Kristo kaalam sa Dios. Oh, mo na sa mga logic mga isun kung atong matuog kung atong basahon din ang 1 Corinthians. Apan alam niya atong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Griego. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Nga unsaon ninyo pagkasabot kay si Kristo Dios kung dili niyo dawaton si Kristo? Kay si Kristo day kaalam. Simple kay nga logic. Namo na mga igsoon nga atong masabtan sa atong pagtuon nato sa Biblia nga si Kristo Dios. Now, mga igsoon, tahura si Kristo. Kay kamo may pagtahod kang Kristo. No? Gipakatao lang ni si Kristo. Sama sa tao. Kung dili nimo tahuron si Kristo nga Dios, dili ka makabaton og kaalam mga igsoon. Kay si Kristo ang kaalam sa Dios. Now, ato pa matudan kung si Kristo bagid kaalam sa Dios. Be? Kung siya bagid be? Chapter 28, verse 28 in the book of John. Ingon siya? Dini? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And to depart from evil is understanding. No? Chapter 28. Unya ang Dios mingon sa tao. Kahadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon. Biyay ang dautan aron ka makasabot. Di ba mga igsoon kung maghinulsol kita pinaagi sa pagsukit sa sala sa atong sala diya kang Kristo, biyaan man nato atong dautan. Kaysa diya ka na kang Kristo maghinulsol, mausap ka naman. If anyone he is in Christ, he is a new creation. All things are pass away. Behold, all things are become new. Oh, mao ka na pag-interpret sa Biblia mga igsoon, mabago ka. No? Kung si Kristo imong dawaton. Oh? Kay bisan kinsa nga nayusa kang Kristo, bago na siyang binuhat, ang daan miagi na, ug ang bago miabot na. Oh. Kaya ano, kaalaman siya, naon sa pagyod. Dini sa Proverbs chapter, kung wa ko masayot din mga igsoon, no? Chapter 8 ba mga igsoon? Hmm? Dingon sa dini? Dingon sa dini, sa Proverbs 1:7. Dingon sa dini, oh. Ang pagtawad ug pagbaton og kahadlok sa Ginoo, maay sinugdanan sa kalam. Ang mga buang-buang walay pagtawad sa kalam ug nagdumili sila sa pagsabot. No. Kung dili din nato sabton si Kristo mga igsoon, mahimo nitang buang-buang di atubangan sa Ginoo. No? Kung atong balikan din niya ang 1 Corinthians 1:25 mga igsoon, no? O nahingon siya din yun. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas malamon pa kay sa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kay sa kusog sa tao. Kaya ang giisip nila nga binuang mga igsoon kay alang kang Kristo, ang alang kanila mga igsoon si Kristo binuang ba? Napilansang sa cross, na ba kuno Dios nga uhawon, gituli, no? Binuang alang kanila. No? Now, unsa may mabasa din ni mga igsoon? Kung ikaw dili mo tuo kang Kristo. No. Unsa mabasa din ni mga igsoon, no? Naging siya din no? Ha? Sa 8:13. Oh. Dili mga igsoon. Ningon sa dinyo, pamati una sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan og may sama sa buang-buang. Nga naman mga igsoon, kay sa diyang magwali ka sa pulong ni Kristo, daghan kayo sige pangutan na ba? Diyos si Kristo sa mabasa. Oh. Gabi nga kasamok, no? Gabi sa ako nagikaingon, daghan kaayo ang mga nakaaway ni Kristo. Tungod kay wala gimutuo sa iya. Now dinhi sa 21 mga igsoon. 23-24. Mao ni kung dili ka buot mahapil sa kasamo, pagmatngon sa imong isulti. Ang taong garbuso mabugol-bugolon og mapaytason og nagtuo nga maayo nagayod kaayo siya. Kay kanang mga igsoon, grabe pagbugal-bugal nila kay Kristo, no? Grabe pagbugal-bugal nila. Mga garbuso nga mga tao.
No? Muna yung nakunta ni Kristo mga igsoon. Kay ang ilang pagtuo, si Kristo nagbugal-bugal sa Dios, no? Ningingon sila nga, wala ka na mo batua tungod kay kining lugar, nagsangyaw ka sa pulong sa Dios, kung dili, imong giyan kung nga nagpaka-Dios ka. Now, kung imong padayon din mga igsoon, nga nung ang mga tao mahimong buang-buang kung magsalikway kang Kristo na sa 21, 29, kung imong padayon mga igsoon, no? Ang taong matarong magmatngon sa iyang binuhatan, apan ang taong dautan magpabaga sa iyang naong. Nga naman mga igsoon, kay kining magong mga tao nga wala mudawat kang Kristo, no? Kasako nang gikaingon, duha ang adunahan din mga igsoon, nga naman katong mga drug lord o sige ingon og praise the Lord, nga naman nagsangyaw sila sa pulong ni Kristo, apan ang ilang gitudlo nga pagtulunan ni Moises, nga naman, no? Paghatag sa first fruits, ang una nimong sweldo sa pormiro nga bulan sa pormiro nga tuig imong ihatag. Oh. Nga naman, kay kani nga pagtulunan kang Moises man, unya sa pagtulunan ni Kristo mga igsoon, maghatag ra man di ka sa ikapo nga dala ang kalipay o maghatag kung mutanong ka og dagan, muani ka og dagan. Na mo ni mga igsoon nga kining ang tao dili makasabot, nga naman nagpabilin sila niya sa pagtulungan ni Moises, no? Nga naman tanaw mga igsoon ha, sa ilang pagpadayon, sa ilang natunan diya sa balaod ni Moises, ano itong mabasa din yung mga igsoon nga nung nagadato sila, no? Kaya ang nagbuhat din yung mga butanga wala mag-alagay kay Kristo nga atong Ginoo, kundi sa ila lamang kaugalingong kakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug sa labutan, pinagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Oh, mao ni mga igsoon nga sa dihang dili nimo dawaton si Kristo. Now, dagan ang imong itudlo nga dili mao. Kaya ngano, wala man diha kanimo ang kaalam. Kaya dili magkamudawat kang Kristo, wala magkamudawat sa iyang pagtulunan. Na ipagtulunan ni Kristo nga kining nagaingon siya ang nagaingon si Moises, nagaingon siya nga kining bawal ang pagpanapaw. Sa panahon ni Kristo mga igsoon, ang pagtan-aw sa babae nga dala ang kaulag diha sa iyang kasing-kasing, ang pagpanapaw na kana, no? Muna nga nagtuog ka sa Dios, wala tuod ka mga bit, pero sige kag tanaw og porn, no? Sige kag tanaw og gold. No, nagapanapaw na ka na mga igsoon, kaya na may tingwa di sa imong kasing-kasing, no? Naibog ka sa usa ka paa sa imong silingan, pagpanapaw na na. No, sakto din si Ginoong Hesus mga igsoon, no? Nga kung dawaton ko nimo lugar mabag-o ka. Kung sa may pasabot pa igsoon, mabag-o ka. Mabag-o na imong mga panghuna-huna ba? Kaya diya ka naman kang Kristo. No? Bag-o ka na nga binuhat. No? Dili na ingon mga igsoon nga kining at maglibog ka. Kaysa diyan di mo dawaton si Kristo. Libugon ni ka sa Dios. Na mga igsoon mo niya kung pasabot. Dawata si Kristo para makasabot ka si Kristo sa Dios, kay si Kristo kaalam. Namula na akong kasulti sa mga tao nga nagsangyaw sa pulong ni Kristo, yet dili mo to nga si Kristo sa Dios. Diya sa gikan sa Dios ug si Kristo ug ang Amahan usara. No. Mga dagko kay atong simbahan. Apan ang atong gitudlo dili si Kristo. Useless mga igsoon. Useless. Kay gibutahan ang tas Ginoo. Now, ang akong mga pag-ampo dalay ko nga Dios nga ang imong gipadala nga anak nga mao si Kristo, mao ang kaalam nga gikan diha kanimo Lord. Ang kaalam nga naghatag kanamo sa pagsabot sa imong pulong, mao day si Kristo. Kay si Kristo kaalam. Siya ang imong pulong nga nagpakatao. Dawaton sa tao si Kristo aron mga kabaton sila kaalam Amahan. Salamat kayo, salamat sa imong kaalam ug gugma kanamo nga imong gihatag nga mao si Kristo.
Kaya kung wala pa si Kristo, munaog din sa kalibutan amahan, dili na mo masabtan ang imong pulong. Dalaygon ikaw sa kanunay. In the name of Jesus we pray. Amen. Sir, sige.